ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାନ୍ ୱିଥ୍ ଅଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆମର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ମୋର 25 ରହୁଛି, 30 ରହୁଛି, 35 ରହୁଛି, 45 ରହୁଛି, ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ହେବନି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ହେବନି। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାନ୍ ୱିଥ୍ ଅଭିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ स्टार्ट करिबा। तो देखो पिलामाने आमे कैटेगरी वाइज डिस्कशन करिबा। प्रथमे आमे साइंस कैटेगरी को डिस्कशन करिबा, तापरे आर्ट्स, तापरे पीडब्ल्यूडी बा पीएच कैटेगरी जोटा आमे कहूचे। एई सब जिंस को आमे माने कंप्लीटली एनालाइज करिबा आ डिस्कशन करिबा। आ मो जो मार्कटा कहबी सेटा आपन मानकर पय सेफ रहिबो। तो आपन मानकर जो कमेंट थिला से सब जिंस दूर होई जिवो पिलामाने। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट कर देबा। प्रथम आमे साइंस को जिबा, तापरे आर्ट्स को जिबा। तो देखो साइंस प्रथम मु यूआर कैटेगरी को आसिली। बुझीगला पिलामाने? तो प्रथम मु साइंस यूआर कैटेगरी विषय में मु कहूची। देखो पिलामाने पिलामानकर बहुत ही डाउट थिला जे सारा मोर केते मार्क रहिले आमे माने सेफ अछु बा हमर चांस अछि। तो देखो पिलामाने मु कहिबा को चाहूची, जदि आपण मानकर 43 प्लस अच्छी साइंस यूआर कैटेगरी कथा चलती पिलामाने। तो देखिए ध्यान देवे सेटा को कैटेगरी कथा चली पेनिक हेबेनी। बुझेले कि नहीं पिलामाने? तो देखो प्रथम आपण मानकर यूआर कैटेगरी तो कौन 43 प्लस जहार अच्छी तांकर बहुत भल चांस अच्छी पिलामाने, बहुत भल चांस अच्छी आपण मानकर सिलेक्शन हो जिबार। जेति कि मो कमेंट देखिली से भितरु एवरेज पिलामानकर मार्क थिला 30 रु 40 रोची बा 40 रु 50 मार्क रोची। बुझीगला पिलामाने? तो यही सब जिनस सब किसी को देखिकी कराई। बुझेगा कि ना पिलामाने? तो देखो जो मानकर भी 43 प्लस अच्छी से माने बहुत भल चांस अच्छी पिलामाने। आउ जो मानकर 40 भी अच्छी आउ से माने भी पेनिक होनी पिलामाने। कौन पाई ना नॉर्मलाइजेशन रे आपण मानकर मार्क जदि बढ़ी जाए तो आपण मानकर भी चांस बहुत भल अच्छी पिलामाने। बुझीगला? एटा अकॉर्डिंग टू रो मार्क नहीं कि मु करूची। बुझेगा कि नहीं पिलामाने? तो देखो जार 40 अच्छी यूआर रो तार मार्क बढ़ी पारे। जदि बढ़ीगला आपण मानकर चांस बहुत भल अच्छी, जदि कमीगला पिलामाने तो चांस कम अच्छी। तो देखा तो जानीगला पिलामाने यूआर कैटेगरी कौ पिला कौ मार्क रखिथिबा पिलामानकर चांस अच्छी। बुझीगला कंप्लीटली? तबरे चलंतु आमे नेक्स्ट जीवा। आमर कौन थिला ना एससीबीसी कैटेगरी। बुझीगला पिलामाने? एससीबीसी कैटेगरी पिला बहुत कमेंट करथिले। तो देखि नियंतु पिलामाने आपण मानकर केते जीवो। तो एससीबीसी पिला मानकर जो मानकर 41 प्लस अच्छी एससीबीसी बा आर्ट्स साइंस कथा चलछि पिलामाने। एटा आर्ट्स भाबी नबन, एटा साइंस कथा चलछि। बुझीगला कि नहीं पिलामाने? साइंस कथा चलछि हैला। तो जो मानकर भी 41 प्लस अच्छी तांकर बहुत भल चांस अच्छी पिलामाने सीट पाइबार। आउ को पिला माने भी होप रखी पारबे ना जो मानकर 39 अच्छी से माने भी होप रखी पारिबे। 39 प्लस बा 41 प्लस मानकर तो 100% से माने होप हो जबार चांस अच्छी। किंतु 39 प्लस जदि आपण मानकर नॉर्मलाइजेशन रे मार्कटा इनक्रीज हो जाए ताहले आपण मानकर भी चांस बढ़ी जीवो पिलामाने। तो बुझीगला पिलामाने को कैटेगरी बा को मार्क रखिथिबा पिलामानकर चांस अच्छी। तो चलंतु वर्तमान नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट होची हमरो एससी कैटेगरी पिला भी बहुत कमेंट करते। तो आपण मैंने भी देखी नियंतु है कि नहीं? एससी कैटेगरी साइंस चलती पिला माने एटा साइंस है, साइंस चलती। आर्ट्स आम जाइए पर्यंत साइंस चलती। तो देखो एससी कैटेगरी पिला माने जहार भी साइंस रे 33 प्लस अच्छी ना आपण मानकर 90% चांस अच्छे आपण मानकर सीट पाइबार 30 प्लस। बुझीगला पिलामाने? आउ जो मानकर 30 भी अच्छी ना से माने भी होप रखी पारिबे। कौन पाई ना आपण मानकर नॉर्मलाइजेशन मार्क जदि बढ़ी जाए ताहले आपण मानकर सिलेक्शन निहाती हे जिवो पिलामाने। बुझीगला पिलामाने? बुझी पारलो? जो मानकर 30 अच्छी से माने जदि नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ी जाए ताहले आपण मानकर सिलेक्शन हेबार बहुत चांस अच्छी। आउ जो माने 33 प्लस रखियो तांकर तो चांस अच्छी पिलामाने, बहुत चांस अच्छी। बुझीगला पिलामाने? तापरे जीवा आमे वर्तमान एसटी कैटेगरी। को कैटेगरी जीवा पिलामाने? एसटी कैटेगरी को जीवा। तो देखंतु एसटी कैटेगरी पिला कौन करेंगे? एसटी कैटेगरी जो मानकर 27 प्लस अच्छी से मानकर 100% सीट मिलबार चांस अच्छी। आउ जो मानकर 25 अच्छी से माने भी होप रखी पारबे जे तुम मानकर कौन ना मार्क जदि बढ़ी जाए ताहले आपण माने सिलेक्शन नहीं जिवे। बुझीगला पिला माने? एसटी कैटेगरी पिला बहुत कमेंट करथिले। तो आपण माने बहुत भल से देखंतु जे कौन साइंस रो एटा चलछि ना 27 रखिथिले आपण मानकर सिलेक्शन
ହେଇଯିବ ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସ। ଆଉ 25 ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନର୍ମାଲାଇଜେସନରେ ମାର୍କ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଆସିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସର ସରିଯାଇଛି, ସାଇନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟ୍ସର ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର 40+ ଅଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 40+ ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯାହାର 38 ବି ଅଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ନର୍ମାଲାଇଜେସନରେ ମାର୍କ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଡ଼ମିସନ୍ ନେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆର୍ଟ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯାହାକି ଆର୍ଟ୍ସର ହେଲା। SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 40 ଅଛି ହେଲା କି ନାହିଁ, 40 ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସରେ ନା, ଆର୍ଟ୍ସରେ SCBC ଆଉ ୟୁଆର୍ର କଟଅଫ୍ଟା ଟିକେ ସେମ୍ ଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ୟୁଆର୍ ଆଉ SCBCର ଡିଫରେନ୍ସ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 40+ ଅଛି ତାଙ୍କରମାନଙ୍କର ତ 100% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସିଟ୍ ପାଇବାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 36 ଅଛି ସେମାନେ ବି ହୋପ୍ ରଖିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବା ଏଇଟା 40 ନ ଧରିକି ଆମେମାନେ ନିହାତି 38 ନେଇପାରିବା ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 38 କହିପାରିବି। ଯାହାର 38 ଅଛି 38+ ଅଛି ତାର ନିହାତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 36+ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜିଂ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୟାର କଟଅଫ୍କୁ ନେଇକି କରାହେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ସିରିୟସଲି ନେଇପାରିବେ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଯିବା। 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଗଲା SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନେ। SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସର SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଲା। ଆର୍ଟ୍ସର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି 32 ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 32 ଅଛି ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 32+ ଅଛି ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ 100% ହେଇଯିବ। ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 30+ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ମାର୍କ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 30+ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 30+ ଅଛି ସେମାନେ ବି ୱରିଡ୍ ହୁଅନି। ତାଙ୍କରମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନେ? ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲେ ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆର୍ଟ୍ସର। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 28 ରଖିଛନ୍ତି ନା, 28+ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 25 ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନରେ ମାର୍କ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଚାନ୍ସ 100% ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଆମର PW କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା PH କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ, ତେଣୁକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷଟା ବି ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ହେଲା। PH ଆଉ PWD କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାଇନ୍ସ କଥା ନେବା। ଏଇଠି ସାଇନ୍ସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସାଇନ୍ସ କଥା କହିବି, ଏଇଠି ଆର୍ଟ୍ସ କଥା କହିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 13+ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 13+ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଯିବେ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ। ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 10+ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ହୋପ୍ ରଖିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିଅରଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହିବ, କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ସ ଆପଣମାନେ ସିଟି ଏଡ଼ମିସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଟିରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଏ ବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରୁହେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କେତେ ଦିନ ପଡ଼େ, ଆଉ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି ପିଲାମାନେ? ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ସାଇନ୍ସର କ'ଣ କହିଲି ନା 43 ଆଉ 40 ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 40 ଆଉ 43 ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଚାନ୍ସ ଅଛି।
तापर कौन गला ना एसीबीसी रो 39 आउ 41 पिला माने निहाती होप अछि पिला माने आपण मानकर आउ एससी कैटेगरी कौन कहली ना 30 आउ 33 प्लस बा 30 रु 33 उपरे जहाँ अच्छी तांकर निहाती भल चांस अच्छी पिला माने बुझीगला। तापर चलतु आमे जिबा कोडी को ना एसटी कैटेगरी कौन कहली ना 25 रु 27 जहाँ अच्छी 25 रु 27 उपरे जहाँ अच्छी आपण मानकर निहाती सिलेक्शन हो जिवो पिला माने 100% सिलेक्शन हो जिवो। एटा आर्ट साइंस रो थिला वर्तमान आमे आर्ट्स को जिबा। आर्ट्स रो म कोन कहथली यूआर कैटेगरी रो जहाँ भी 30 रु 38 रु 40 अच्छी से मानकर निहाती 100% चांस रहिबो सिलेक्शन नेबारे। आउ एससीबीसी रो देखंतु 36 टू 38 बहुत भलो चांस पिला माने आपण मानकर सिलेक्शन नेबार बुझीगला पिला माने। तापर चलंतु एसटी कैटेगरी रे देखंतु 30 प्लस आउ 32 प्लस निहाती आपण मानकर गोटे बहुत भलो चांस रहिबो पिला माने आर्ट्स रे हैला कि नै। तापर चलंतु आमे जिबा एसटी कैटेगरी रो भी मु कहली कोन ना 25 आउ 28 जहाँ अच्छी ता प्लस अच्छी से मानकर मध्य बहुत भलो चांस रहिबो जहाँ फल कि आपण मानकर सिलेक्शन हेबार। तापर कहली पीडब्ल्यूडी वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने पीडब्ल्यूडी जो माने अछंती निहाती देखंतु जहाँ साइंस रो कहली मु 13 प्लस जहाँ अच्छी तार 100% सिलेक्शन होबो। आर्ट्स जहाँ अच्छी 10% 10 रु उपरे जो मान रखिछंती तांकर मानकर भी बहुत भलो चांस अच्छे बुझीगला पिला माने। तो यही थिला आमर कंप्लीट एनालाइसिस वीडियो जे आपण मानकर जो कमेंट थिला जे सर मो 25 रखिछि 30 रखिछि 40 रखिछि मोर सिलेक्शन होबो ना नाही। तो वर्तमान मु आशा करूछि समस्त को डाउट क्लियर हो जाइथिबो। आउ वीडियो जदि भल लागिछि वीडियो जदि आपण मानको हेल्पफुल लागुछि ताले निहाती सब्सक्राइब करि रखंतु पिला माने आगो को एई बडा इंटरेस्टिंग वीडियो पाइबा पई। जय जगन्नाथ पिला माने रहउछि जय जगन्नाथ।